Kalami sa akong ham. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Alachin and Joseph. Happy New Year! Thank you, Lord, for the whole year. Blessings of blessings. Happy New Year! Happy New Year! Wala si Aksa tsaka si Papa Arnold sa bahay. Happy New Year! Happy New Year! Kanina ni Mama. Happy New Year! Happy 2025! Hadlok sila sa buto-buto. Happy New Year! Kami pang 1 PM si Axel at saka si Mike. Crispy pata ni Papa A. Happy New Year! Hamonada. Happy prosperous New Year, everyone. Happy 2025. Happy New Year, Day. Kalami sa akong ham. Happy New Year. Gubat. Hindi kayo ang pasyon. Oo. Happy New Year. Happy 2025. Yay! Congratulations! Congratulations! Yay! Congratulations! Are you ready na magiging Mrs. Garces na? Yay! Oh, where's the ring? Where's the ring? Alam mo, sino naman siya? Where's the ring, Micah? Where's the ring? Where's the ring? Wala ko ikuan. Ano yung feeling pag-propose ni Axel? Hindi na ka mag-bless. Interview sa Daka. Ano ko tayo? Diba? Happy New Year! Yay! Nag-propose na si Axel Brian kanina kay Micah sa church. Soon to be Mrs. Garces, si Micah. Congrats, congrats na. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Sige, Happy New Year! Happy New Year! Sige na, 0968. Una na lang gininigit ako kayo. May kayong ano. Kagawas na po si Denzo ba? Marami kayo. Kado atong Happy New Year, kagawas ng maap. Janine. Ako gusto. Happy New Year! Happy New Year, Tangi po ni Janine. Neneng. Ay ko na yun. Shot si Neneng, oh. Mahubog na po ka, Neng. Di man ni makahuli. Party lang man oy. Wala, tamis lang. Okay ba? Okay pa, Nin. Summer kayo ba? Nin, okay ba? Oh, Tamis tayo. Janine. Shot ka, Janine. Ay. No. Hello,
Shot na siya. Ulo, patilaw pa niya, patilaw ako mo. Halala, si Janina. Ang inahan po, nagpatilaw po. Wala. Ang inahan, magpatilaw po. Congratulations. Dapat magkaapo na po. Wala! Apo dayon. Apo daw dayon. Congrats! Congratulations! Apo man daw gipangita dayon Axel. Apo daw imo ni Lula. Ay, maliit na. Day, lasyeng ka na day. Uy ka pa ng Davao.